Naka-live ka? Pinakain tayo ni Matias, tol. Tangina. Sabi ko sa'yo, 2v2 eh. Oh! One, zero. Bang! Bang! Foul, foul. Bang! Dos lang.
Naka-live ka? Pinakain tayo ni Matias, tol. Tangin na. Sabi ko sa'yo, 2v2 eh. O game. Yaya. Bakit ka na ya? Papahinga ka lang ata, yun ang pahinga. Di siyempre. Bigyan mo na, Vic. Abay, score. 1-8. Foul. Nice one. Bilis din si Shark. Yun o. Iban. Foul. Eto na yun, Shark!
Sayang. Nangyari? Wala, pagod. Oy, bola, pare, yun ah. Oh, oh, oh. Kada bola. Big touch lang kamay. Big, big. Iwan na, iwan na. Tira. Big. Gamitin mo, gamitin mo. Sige, gamitin mo. Sige, gamitin mo. Basta nakatira ka ng ayos dun. Pasok din yan, Dick. Ano nangyari? Ganun lang ulit, ganun lang.
Ayun na. Big, pahabol, pahabol. Ano? Tinamaan ka? Dito nga siya. Last warning, siya na yung last ha. Last big ha. Ay, ay. Oy, oy. Baka tumama ka, bakit? Ano naman? Punta ka doon. Service na ikaw.